जय जगन्नाथ विजय भाई आज आलोचना कर सावधान सजग हबार समय बुझे कह क्या शुणव किए वर्तमान समय तुम देख कालपुरुष समधिग्रासी मुकार शब्द समति हो सत्य जुगर महाप्रभु नरसिंह रूप आविर्भूत है केत अक्षर ठाकुर ना था 4 अक्षर दुष्ट को नासिले क्या हिरानक्ष 4 अक्षर तापर तृतीय जुगर महाप्रभु आसिले श्रीराम दुष्ट को नासिले रावण 3 द्वापर जुग आस द्वापर जुग ठाकुर हेले कृष्ण राक्षस हेले कंस 2 रे खेल सरीगला 4 सहिला 3 सहिला 2 रे सहिला कली जुगे राक्षस होती मु ठाकुर हेले ओम ओम बोलते कौन ओंकार पुरुष होती निराकार ब्रह्म किंतु दानव होची मु बुझी वर्तमान तुम समय देख 100 के 1000 के 998 भाग व्यक्ति सब ऐसा कली मुसा कली माने मोटू ज्ञानी कही ना मोटू विवेकी कही ना सब मु महाज्ञान मैं सब किए कहती नहीं सब प्रभु को इच्छा पूर्ण हो कहती के ना 2% कहती बुझे किंतु ये जो मु शब्दटा संसार को बर्तमान बाड़े एमती बाड़े मनुष्य समाज आउ थल कूल रोनी तुम निज अनुभव कर वर्तमान समय रे बंचीबा को बहुत कष्ट साध्य तुम 50 वर्ष तलू पलाओ लोकों पाखे धन नथिला किंतु धर्म बल थिला कौन सी व्यक्ति जो असुविधा पड़ूला तुम क्या गोटे गाँव में धार मागिले लोक साहाय्य कर किंतु वर्तमान से कौन धर्म थिला धन नथिला वर्तमान समस्त पाखे धन अच्छी कि धर्म ना जहा फल समाज आज कलुषित हो जाए समाज आज अराजक हो क्या मानवर ना कथा कथा के मनुष्य को हानि दौची रास्तार गोड़े की मारुची सेते बेले समय जड़े मिछ कहूला पंचायत जो बसुला महाप्रसाद थोई दौले लोक डरिकी कौन कहते सत कही पाप हम वर्तमान तुम देख लोक माने महापुरुष को मुंडे मुंडे मिछ कही दौर बुझ बर्तमान कौन है धर्मर ग्लानि घटी किंतु धनर ग्लानि घटी ना 19 मसीहा बात्या पर लोक पाखे समस्त पाखे बर्तमान सुख उदे किंतु क्या जीवन शांति ना बाप पुओ बसी सांग मत पी जो पुओ मैंने चाकरी कर बाप माँ को अनाथ आश्रम छाड़े वृद्धाश्रम नहीं टीवी देखुव शाशु बोहू झगड़ा हो बोहू मैंने शाशु बाड़ौ किए पुओ को लेकिन बरदान बोहू को लेकिन कि मापू को लेकिन बरदान रे छाड़ दिया समाज बुझे।
ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ ପଛ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ମେଟ୍ରିକଟା କେତେ କଷ୍ଟରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଖଣ୍ଡ ପାସ୍ କରିଛ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପଢି ପାସ୍ କରିଥିବ ତାର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କଥା ମନେ ଥିବ। ଯିଏ କପି କରି ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କଥା ମନେ ନଥିବ। ଏବଂ ମହି ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସବୁ କଣ ଜାଣି ଶୁଣି ଅଜଣା। ଯାହାକୁ ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଥିବୀ ଭୂଖଣ୍ଡ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଭାରତର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲାଣି? ସବୁ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମାନବଙ୍କର ଚେତନା ପଶୁଛି। ଏଇଟା ଦେବଭୂମି ଭାରତ ହେଇଥିବା ହେତୁ ରକ୍ଷା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଅ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କଣ ଜଗତ ହଉଛି। ମହାବିପଦ ମାଡି ଆସୁଛି ସଂସାର। ଆରେ ଆମ ଘର ନହେଲେ ଆମ ପଡିଶା ଘର ହଉଛି, ଆମ ଭାରତରେ ନହେଲେ ତ ଆମ ପାଖାପାଖି ଦେଶ ଗୁଡାକ ହଉଛି। ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ 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 ଏମିତି ହବ, ପିମ୍ପୁଡି ମଲା ପରି ସବୁ ଚାଲିଯିବେ। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ 26 ଠାବରୁ 29 ଯାଏଁ ପ୍ରମାଦ ଅଛି ଅପାର। 29 ଅଙ୍କରେ ଗରୁଡ଼ ମହାକଳ୍କୀ ଅବତାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି 5126। 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର। ମସିହା କଥା କହୁନି, କଳି କଲ୍ୟାଧିତା 5126 ଚାଲିଛି, 5129 ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଅଛି। ଯାହା ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ପୁନର୍ବାର 52 ଠାବରୁ 56 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହି ହେବ ଗୋଳକୁଣ୍ଡା, ମହି ହେବ ଗୋଳକୁଣ୍ଡା। ହାତେ ଧରି ଖଣ୍ଡା ମଦନ ଭୁସୁଣ୍ଡା, ମାତି ଯିବେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା, ମାତି ଯିବେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା। ଘର ମାନ କରି ବଢା ପୁରୀ ଯିବ, ତୋଳି ନ ପାରିବେ କେହି, ତୋଳି ନ ପାରିବେ କେହି। ବିଲୁଆ କୁକୁର ଦେବ ସଭା ହେବ, ନୟନେ ଦେଖିବ ଯାଇ, ନୟନେ ଦେଖିବ ଯାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କହିଲେ 52 ଠାବରୁ 56 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାବିପଦ। ଯାହା କହିଥିଲେ 26 ଠାବରୁ 29 ଯାଏଁ ପ୍ରମାଦ ଅଛି ଅପାର। 26ଟା ହଉଛି 52 ହେଲା, 29 ବେଳକୁ ଚାଲୁଥିବ 56। ଆ ଭିତରେ ସମୟଟା ଗୋଟେ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର 12 ଅଙ୍କ ଠାରୁ 12 ଅଙ୍କରୁ 42 ଅଙ୍କ ହଉଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ବୁଝିପାରିଲେନି? ବାପାଲୋ, ଏଠି କଣ ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ପଣିଆ,
ଆଉ ସବୁ କଥା ଅଢେଇ ଦିନିଆ। ଏଠି ଧନ ମହତ ବଣିଆ ନୁହଁ, ଏଠି ହଉଛି ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ଧନ ଗର୍ବ କାହା ପାଖରେ ରହିବ। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ସମ ସରି ନଥିବ ଗରବ କାହାରି। ସେଠି ରହିବ କାରଣ କେବଳ ଧର୍ମ ରୂପକ ନାବରେ ଯିଏ ବସିବ ଇଏ ଭବ ସଂସାର ତରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା ହରି ବୋଲ।